G-O-O-D-G-O-B, good job! Good job! Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadansi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 jurusan Bahasa Inggris di Universitas Simalungun tahun 2022. Hari ini, 14 Desember 2022, saya akan melakukan praktik mengajar di unit kerja saya, yaitu SD Swasta Al-Ikhlas Kongo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, students. Good morning, sir. Okay. How are you this morning? I am fine, thank you, and you? Oh, I'm very well, thank you today. Have you breakfast? Not yet. Why? Yes, already. Another? Yang lain gimana? Have you breakfast all? Udah. Okay, good job. G-O-O-D-G-O-B. Good job! Okay, good job. But before we start our study today, in the nice morning, we pray together first, yeah? Who wanna be a volunteer as a leader of pray? Okay, Rehan. Good, Rehan. Yeah, one. Good. Come on, go. Okay, friend, let's pray together. Okay, thank you so much, Rehan, for as a leader in pray in our class. Thank you, Rehan. Makasih, Rehan, udah mimpin doanya. Nah, supaya lebih semangat lagi, more fight on, lebih semangat lagi dalam belajarnya hari ini. Kita ice breaking dulu ya, ice breaking. Oke, give applause dulu teman-teman yang udah berani maju untuk tampilan ice breaking. Ini Kak siapa judulnya ice breakingnya? Animals, no animals, Irham. Oke, good. Yuk, kita mulai aja ya. Singa, lion, singa, fish ikan, fish ikan, krokodil buaya, krokodil buaya, duck bebek kwek kwek, Duck bebek kwek kwek. Yeay! Oke, give applause dulu semuanya. Because of your friend already have a brief in front of the class, show up their ice breaking. Karena teman-temannya udah berani nampil ini. So, mau ngasih apresiasi nih. I would like to give their appreciation ya. I would like to give some chocolate for them. Nanti kan pasti ada bagiannya juga. Tapi tunggu. Ada kesempatan yang ditunggu-tunggu. Oke? Okay? This is one for you. One. Oke, okay, Mio back to your seat please. Sama kayak temen yang disampaikan tadi ice breaking. Hari ini kita akan mempelajari tentang animals. But the main material is about descriptive text about animals like, you know, duck, bebek, quack, quack. This right? As lion, owl. And then what else? Fish tadi ya, fish ikan kan? Fish kayak gini. Okay, so before we continue, we learn more about descriptive text about animals, tentang animal. Tapi absen dulu ya, semua tahu nih siapa yang hadir, siapa yang nggak ada, siapa yang sakit. Namanya banyak yang datang hari ini ya, banyak yang sakit ya, musim hujan ya kan? Oke, nggak apa-apa.
Al-Bahri Julian Nuvalio? Present, sir. Okay, good. Al-Mahira Najla Syahni? Oh, 6. Okay. Akila Talita Sakhi? 6. Asifa Saisa Nuron? Okay, present. Elia Jahira? Okay. Okay, good job. G-O-O-D-G-O-B. Oke, sama-sama ya. Sama-sama. 1, 2, 3. G-O-O-D-G-O-B. Good job. Good job. Oke, good job ya. Nah, kenapa saya bilang good job? Karena ice breaking yang teman-teman tadi kalian sampaikan di depan itu sama denganmu yang saya jelaskan hari ini, yaitu tentang animals. Jadi animals itu materi intinya tentang descriptive text. Okay, well students, today we are going to discuss about animals. Okay, you know animals? What is the meaning animals? Anyone can answer animals? Yes, Sasha? Hewan. If I say animal, kalau saya bilang animal, hewan. Jadi what is the different? Apa bedanya? Animals. Then animal. What is the different? That's right. G-O-O-D-G-O-B. Oke. Ya, itu ya animals ya. Itu dia apa namanya? Countable noun, kata benda yang bisa dihitung, berarti kan dia termasuk animal, itu jamak dia kan, animals, hewan-hewan. Oke. Hewan ya. Oke. Tentang isi teks. Nah, kita read together dulu ya. Kita baca sama-sama dulu. Listen and repeat after me. Listen and repeat after me. Okay? Dog. Mouse. Cat. Parrot. Crocodile. Elephant. Giraffe. Okay, by yourself. Kalian sendiri. 1, 2, 3, come on. Yang saya tunjuk, yang kalian baca. Okay? Ini kalau 11 bahasa Inggrisnya apa? Ini gajah bahasa Inggrisnya? Udah beda ya. Angka 11 itu 11. Gajah 11. Biasa, 11. Okay? Nah, this is names of animal. Ini nama-nama hewan. Nah, kita mau mendeskripsikannya salah satunya dengan menggunakan using English. Nah, kalau kayak gitu, if you know, we must know about physical characteristic animals. Nah, ini bentuk apa namanya kalau di bahasa Indonesia kan? Ini namanya deskripsinya. Nah, description. Nanti dia pasti ada hubungannya dengan adjective. Kalau teman-teman kalian tadi ke depan ke ice breaking itu kan pakai gerakan. Nah, kali ini kita dalam bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini kita menggunakan namanya adjective. Atau adjective? Anyone? Yang bisa jawab? Apa itu adjective? Kata sifat. Yes. Boleh kasih coklat untuk Bibi. Oke, kata sifat. Kata sifat ya. Adjective kata sifat. Nah, ini namanya kata sifat nih. Physical characteristic of animals. Jadi karakteristik atau ciri-ciri hewan, fisik hewan, ciri-ciri fisik hewan. Oke, ciri-ciri fisik hewan. Nah, ada kalau misalnya ada trunk, ada belalai, ada scale sisik, ada horn, ada tanduk, ada fur, ada feather, bulu, tail, buntut, wing sayap, shell kulit, beak paru, antena-antena, backbone tulang belakang, spots ini spot bintik-bintik atau ini bintik-bintik nih ya, bintik-bintik. Stripes itu belang-belang, and then claws cakar, okay, legs kaki, ear telinga, nose hidung, eyes mata, okay. Nah ini lebih lengkapnya, okay, ini lebih lengkapnya tentang adjective describing about animals in the savannah. You know savannah? Savannah, bukan sapa nama teman kalian sapa ya kan? Gurun apa? Iya, padang pasir savana. Ini karakteristiknya di hewan di padang pasir. Jadi ada gigantic, ada hook dan seterusnya. Ini bisa kalian lihat. Ada greedy, ada large, ada graceful, ada tawny, ada friendly, ada wild, ada dangerous, and then very small, tall, very tall dan seterusnya.
Nah, sekalian udah paham, ini ada contoh kalimatnya, describing animals. Oke, we read together dulu, kita baca sama-sama dulu. Listen and repeat after me. Oke, this is a very big cat. This is a very big cat. Its name is Tiger. His name is Tiger. Ow. It has got orange It has got orange and black stripes. and black stripes. It has It has got got 4 long legs. 4 long legs. It can jump It can jump and run and run very fast. very fast. It is It is a strong animal. a strong animal. We can see We can see it it at the zoo. at the zoo. Ya, apa zoo? Binatang. Coba kelompok 1, group 1, 2, 3, 4. Group 1 dulu coba baca sama-sama se. Kalian baca sini tanpa se. Oke, 1, 2, 3, come on. It is a very big cat. Its name is Tiger. No, it's name. It's name. Oke, ulangi its name. Its name is Tiger. Oke. It has orange and black legs. Apa? What? Like Stripes ya, black stripes. Ulangi. Repeat. Black stripes. Okay, good. Next, group 2. Start from it has got 4 long legs. Come on, go. 1, 2, 3, come on, go. it has got 4 long. Okay, long legs. Next, group 3. It can jump and run very fast. No, very fast. Very fast. Okay, repeat again. It can jump and run very fast. Once more. It can jump and run very fast. It is a strong animal. Next, group 4. We can see it at the zoo. It is a very big cat. Okay, go. Thank you. Give plus to us. Begitu teman-teman semua. Nah, kita udah baca teks. We already read the text, the example of the text description. Descriptive text. Kita udah baca contoh, the example of descriptive text. Oke. Kita udah baca contoh tentang descriptive text. Tentang apa ini? Tiger. In bahasa tiger? Harimau. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, dari sini anyone can answer which one the adjective in first sentence. Ada yang tahu kalimat pertama itu adjektifnya yang mana, kata sifatnya? Angkat tangannya dulu. Shelly. Big. Yang mana big? Oke. Ada jawabannya lain selain big? Kalimat pertama dulu. Kalimat pertama dulu. Big. Selain big ada lagi nggak? Very. Ya, very. Oke. Kemudian ada lagi. Kalimat pertama dulu. Nih, kalimat pertama harusnya masuk baris pertama. Baris pertama nih. Baris pertama. Yang termasuk kata sifat jadi apa? Tribes. Oke. Terus, kalau black kata sifat nggak? Nggak. Arti black apa black? Hitam. Warna hitam dengan warna orange? Jeruk, bukan? Oh. Warna orange ya, warna orange ya. Sebenarnya lebih tepatnya color, ini color kan? Color apa color bahasanya? Color. Oke, color ya. Spelling color. Yes, color. Colors same the meaning with the adjective. Ya, sama dia kayak adjective. Sama kayak adjective. Jadi semua warna, all the colors we call as adjective. Jadi semua warna itu dia kata sifat. Ini termasuk dia kata sifat. Ingat. Oke. Jadi bukan hanya yang ada di contoh yang tadi dijelaskan, tapi juga warna, kemudian physical appearance misalnya beautiful, handsome itu untuk person, big besar, semua kecil dan seterusnya, tall tinggi, short pendek dan seterusnya, new baru, old lama. Nah itu juga kata sifat. Oke, understand? Understand? Any question? Ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa kita lanjut? We continue? Understand? Yakin nggak ada pertanyaan? Oke. Dari dua baris kalimat ini, mana kata kalian ini nggak tahu? Artinya in English, in bahasa. Oke, until here any question? Sampai di sini ada pertanyaan?
Ya, boleh Faira, come on. Oke, God. In bahasa ya. Terus apa lagi? Udah itu cepetan kakak. Yuk, ada lagi next. Ada yang lain lagi? Ya, boleh. Stripes artinya apa? Oke, stripes. So, langsung jawab pertanyaan sini. Stripe apa artinya? Ada yang tahu? Apa? Lancip. Apa? Belang. Oke, belang. Kok nggak angkat tangan tadi? Saya angkat tangan dulu. Saya baru jawab. Baru dapat hadiah itu. Oke, belang-belang. Udah jawab ya, Rehan. Artinya belang. Stripes ya. God, it has got rings. Ya, it has got itu asal katanya get one, got two. Ya, got ini karena dia pakai has. Di sini got four. Dia got artinya dia punya. Kata bantu aja itu. It has got four legs. Dia punya apa namanya 4 kaki yang panjang, punya 4 kaki yang panjang. It has got, dia punya. Has got itu jadikan satu artinya punya. It-nya itu. Nah, sini kemudian ada it. Nah, tadi has got tadi udah saya jelaskan ya, itu artinya mempunyai. Nah, sekarang kalau nggak ada yang bertanya, ada lagi yang mau ditanya. Maksudnya benda atau hewan untuk apa yang it-nya ini? Kata ganti untuk apa it-nya? Apa? Wes, just got good job. Apa tadi it? Ganti untuk apa tadi? Bang Bibi tadi jawab. Wes, good job. G-O-D-G-O-B. Oke. Ya, it itu refers to atau refers to nanti kalau di soal itu sering itu. It refers to. Wah, sering kali soalnya kalau paling keluar kayak gitu. It refers to. It itu kata ganti untuk, itu maksudnya pertanyaannya. It refers to, it itu kata ganti untuk. Ya lihat kalimat sebelumnya, dia menerangkan tentang apa? Tiger. Understand ya? Oke, any question sampai sini? Read the text. Pertanyaan? Ada masalah? Any problem? Ada masalah tentang the text? Nggak ada? Clear? Oke, kalau nggak ada masalah berarti nambah masalah untuk kalian. Membagi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke, karena berhubung kalian udah nggak ada masalah, mau nambah masalah untuk kalian. Bagi LKPD atau lembar kerja peserta didik, boleh dibagi ke belakang, Bang? Oke, ke belakang, kalau misalnya kurang. Udah? Lebih? Atau pas? Lebih? Oke. Siapa? Ya udah. Nggak usah rebutan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke Kak Isha? 2. And then? Habis itu apa? 3. 3? 4, 5. Oke, good. Next. Any problem, Bibi? Ada masalah? No? Makin masalah dia. 1. Best one? After 1? 2. Next? 3, 4, 5. Sudah. 4 lagi 4. In English? 4 in English? Oh. How many? Huh? 5? Yeah. You see, your name and your class. Write down your full name and your class. We have already learned about the text. And your task is analyze the text. Which one? Text 1. Which one? Yang manakah di text 1 itu the adjective. So write down all the adjective in text 1. Oke. Tanya instruksinya. Instruksinya saya bacakan ya. Oke. Ini ya, analyze. Instruksinya di mana? Instruksinya di mana? Sasha, yuk Sasha baca instruksinya. Oke, given below, Kak Sasha. Oke, ulangi. Apa? Irham. And the list the following categories of those the text by feelings the table below. Oke, given below. Oke, Kak Raras.
Ras, analyze itu apa artinya, Ras? Analyze the following sentence. Analisis. Yes, good job, analisis. Nah, I give you one. Pokoknya dia hadiahnya tiba-tiba lah pokoknya. Oke, Kak Raras jawab dulu. Anda menganalisis following sentences. Mengikuti. Jangan dulu, Kak Raras dulu ya. Jangan dijawab dulu. Following sentences tadi apa? Kalau following apa? Kak Raras tahu nggak? Nggak tahu. Kalau sentence? Apa sentence? Oke, saya kasih clue. Ini namanya word family. Kalau ada, ini ada letter, and then words become sentence. Letters become words, become sentence. Yuk Raras. Jadi dari letters become words, and then become sentence. So, I ask you, Raras, what is the meaning sentence in bahasa? Yes, good job. Kalimat. Ini kalimat. Kalau letter, ada yang tahu? Yes? Hah? Kertas. Selain itu? Siapa? Itu letter. Ya, tunggu ya. Ini letter. Ada paper. Ya. Akhir kalimat. Masih belum tepat. Ada yang lain? Huruf. Iya, huruf-huruf. Membentuk, dari huruf-huruf membentuk apa? Words. Hah? Kalimat apa tadi, Raras? Sentence. Sentence. Jadi kalau words? Paragraf. Yang lain? Apa? Objek. Yang lain? Words. Ini ada words. Iya, apa itu? Iya, apa? Kata apa? Pokoknya kata ya, iya. Words itu kata-kata. Jadi kan dari letter, dari huruf, membentuk dari kumpulan huruf-huruf yang memiliki makna, jadilah sebuah kata, words. Kemudian jadi dari kata-kata itu jadi sebuah kalimat. Oke, understand ya? Oke, menganalisis sebuah kalimat katanya di sini. Balik lagi ke topik kita. Dari dua teks tersebut, by filling the table given below. Itu kira-kira maknanya apa? Saya nggak nanya satu-satu deh. Jadi maksudnya apa itu? Maksud instruksinya suruh ngapain? Ada yang tahu? Kalau yang bisa jawab saya kasih 2. Walaupun udah dapat. Saya mau instruksinya itu maknanya apa? Saya nggak mau artinya satu-satu. Jadi menurut kalian yang kalian pahamin itu apa? Ada yang berani jawab? Saya kasih 2. Tapi jawabnya jangan salah-salan ya. Ditengok-tengok kertasnya, jangan isi. Kan saya bilang udah ganteng, nggak usah tengok-tengok. Tengok instruksinya, dibaca, dipahamin, maknanya apa? Kira-kira dari anggap aja kalian ini ujian, itu instruksinya yang saya kasih. Suruh ngapain itu? Itu suruh ngapain? Ya, Bang. Menganalisis tentang hewan yang ada dua hewan yang ada pada tabel berikut. Ulangi, disuruh menganalisis, ulangi. Menganalisis tentang hewan yang ada di 2 tabel ini. 2 tabel itu, maksudnya 2 teks itu, 2 tabel. 2 teks itu. Oke, itu dia. Nabil, pas. Wih, skill pose dulu Nabil. Iya. Oh iya, pakai gaya ya. Pakai gaya. GOOD. Oke. Itu ya, good job. Nah, itu dia, disuruh menganalisis. Dari 2 gambar ini dalam teks itu kita analisis mana kata sifatnya. Nanti dimasukkan ke dalam tabel hasil analisis kalian. Tabel yang mana yang di bawah? Oke, understand? Ada yang mau tanya? Sampai sini saya kerjanya langsung kerjain di situ ya, di lembar kerjanya. Kan ada tabelnya itu. Di animal 1 berarti yang tiger. Tulis adjektifnya apa aja. Yang describing animal 2 berarti ini apa nih? Hewan apa ini? Apa? Yes, parrot. Oke, good. Nah, kata sifatnya apa aja? Understand? Is it clear for you? Any question? Ada pertanyaan? No. Oke, finish, siap? Boleh kumpul? Oh, belum. Tadi katanya udah siap. Oh, belum. Baru mulai ya. Have you finished? Have you finished? Not yet, sir. Oke, kalau ditanya have you finished, udah selesai. Kalau udah selesai, yes, I finished. Kalau belum,
I'm not finished yet, sir. Okay, anyone finish? Have you finished all? Finished, Oh, finish, Alba, come in. Give it to me, your worksheet. Yeah, you may sit down first. Anyone? Give it to me. Irham, Bibi, finish? Yes, give it to me. Collect all first. Okay. Okay, good job. Why? Ini kita bahas ya. Masih masuk dengan noun. Di adjektifnya. Oke. Ini oke, tapi rata-rata udah semua. Understand? Very good. Oke, good. Oke, jadi tadi ngasih tugas. Tadi yang get it fast itu artinya idiom. Jadi idiom itu kalau dalam bahasa Inggris kayak gitu dia. Nggak bisa diartikan satu persatu. Dia harus artinya keseluruhan maknanya. Get it fast, ambil cepat. Itu namanya idiom. Oke, idiom. Oke. Nah, balik lagi ke topik kita tentang adjective and describing about animals. Nah, ini punya gambar. Nah, dari gambar ini from this picture, kucingnya lihat kalian kan? I ask you to make a short paragraph about cat. Okay. Sekali lagi saya ulang ya. From this picture, I would like to ask you to make short paragraph about cat. Maybe you may focus on their color, maybe your color, maybe on their shape, bentuknya, warnanya mungkin. Nah, pakai menggunakan kata sifat. Understand? Any question? Ada pertanyaan? Ada? Yakin? Contoh, saya bilang. Misalnya hewannya hewan paus misalnya. Saya melihara ikan paus. Fish, ikan. Ya kan? I have a fish. Oke, saya punya seekor ikan. I have a fish. It is orange and red. In our villagers, in our village, di kampung kami, in my village, di kampung saya, in my village, we call as ikan mas. Okay. Sometimes we eat this fish to make ceremony in our culture. Jadi kadang-kadang kami masak ikannya itu untuk pesta pernikahan di dalam budaya kami, in our culture. Seperti itu. Ikan mas kan? We call as ikan mas arsik, something like that, kayak gitu boleh. This fish has, ikan ini punya, misalnya ekornya kayak mana, warnanya, matanya apa, bulat atau gepeng, kayak gitu. Oke, anyone finish? Oke, good. Bibi boleh maju ke depan ya, bacakan ya, ke depan ini contohnya tentang this text. Sini bang, sedikit. Nah, biar jelas. Yang lantang suaranya. Pitch-nya betulin. Biar ganteng. Oke. Yuk. The Oyan cat is a beautiful, very small and very big. Its cat color is orange, striped white. Oke. It lives in my house. Oke, good. Next. Birds, fish, and that is all. Oh, long. Okay, good job. Swimming in my
Okay. Okay, only that. So what is the title? Apa judulnya tadi? Lion cat. The Oyen Cat. Okay, good job. Tepuk tangan dulu. Okay, sama-sama ya. GOODGOB. Good job. Yo, next siapa lagi? Yo, Rara, siap, come on. The Oyen Cat. Yes, keren. Ini sebelum mulai apa judulnya? My lovely cat. I have a stray cat as my pet. He is really playful. He loves to play with me and the new things he found. He has orange and white fur. His fur is so soft and I like to rub it for him. He has a long tail. He likes to play with it. He is also always trying to get his tail sometimes. I also like to hold him in my hand when I see how things like that he will fall asleep. Okay, good. Give plus dulu. Give plus. Okay, GOODGOB. Okay, good job. Okay, students. Jadi tadi teman-temannya udah maju ke depan. Ada judulnya tentang The Oyen Cat. Kemudian ke apa nanti? Apa judulnya Kak Raras? My Lovely Cat. Nah, itu contoh deskripsi teks yang udah dibuat teman-temannya nanti. Yang lain kalau udah siap boleh kumpul ke saya. Nanti bahkan depan kalau jika ada waktu kita maju lagi, kita mau tahu apa yang sudah kalian buat tentang gambar kucing itu deskripsinya apa. Nah, karena waktu juga sudah mau habis, sudah selesai, kita masuk ke pelajaran selanjutnya, ya kan? Kalian masuk jam pelajaran selanjutnya kan habis ini kan? Ya. Jadi, I would like to give you conclusions and closing statement for you. So today we have learned. Kita sudah belajar hari ini we have learned about animals. Hewan. Ya kan? Yang pertama animals. Names of animals, right? Tadi yang pertama kali saya jelaskan animals sedikit aja. And the second is about describing it. Describing animals. Yang kedua menjelaskan tentang animal, describing. And the third is yang ketiga adalah tentang adjective. So the third point is has the correlation. Jadi 3 poin ini punya korelasi in our topic today. Okay, in our topic today about describing animals. So if you want to describe something, not only animals but place, maybe person, and then maybe things, benda-benda. Oke, jadi kalau kalian mau mendeskripsikan tentang tempat, benda-benda, things, place, oke, place itu tempat, kalau benda-benda itu thing, kalau tempat tadi place, kalau orang itu person, you must using, kalian harus menggunakan adjective, you must using adjective in your paragraph or in your text, oke? Sampai sini pertanyaan tentang kesimpulannya dan closing statement dari you must study more about adjective to make different. Jadi untuk bisa membedakan, make different about noun and then verb and also adjective itself. Jadi harus 3 itu komponen penting, kata benda, noun, kemudian verb kata kerja dan kata sifat. Jadi harus tahu bedanya, mana kata benda, mana kata kerja dan kata sifat. Nanti next meeting kita baru belajar tentang kata benda. Oke? Any question? Ada pertanyaan? Oke, nah supaya lebih semangat lagi nanti di pelajaran selanjutnya, ini sebelum tutup kita speaking dulu. Saya ikut speaking nih, ya, sama kelompoknya Nabil, ya, kelompok Nabil Ibrahim kita mau isik banana, ya. Kalau tahu ada yang tahu langsung ikut aja. Boleh berdiri, ya, stand up, boleh berdiri. Yuk, udah mulai, bisa? 1, 2, 3, go, kuat suaranya. Six banana, six banana. Banana, peel banana, chop banana, chop banana, shake banana, shake banana, drink banana, drink banana, banana, no more banana, no more.
Alright, now we gotta do it faster. Are you ready? Peel banana, peel banana, chop banana, chop banana, shake banana, shake banana, drink banana, drink banana, banana, no more, banana, no more. Yeay, tepuk tangan dulu. GOODJOB. Oke, thank you for kelompoknya Nabil udah speaking untuk closing kita hari ini. But before that, we pray. Ya, anyone as leader to pray? Irham ya, oke Irham. Yuk, mimpin. Okay, friends, let's pray after study. Okay, students, thank you Irham for your leader in pray. I think that's all for today. Maybe next week we continue our study for today in the same day and the same time. I think that's all for me in front of your class. So see you, goodbye, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you, goodbye, bye all.